السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Uzor kaže da ovih dana su dani kad se održava Dželsa Salana u Kadijanu. Sutra, ako Bog da, inšala, Dželsa Salana, godišnji skup Kadijana, će početi. Slično tome i u Australiji. Dželsa Salana će početi u oko ovog vremena. Isto tako u zapadnoj obali Amerike Dželsa uskoro će početi. Postoji razlika u vremenu, tako da on će možda malo kasnije početi u poređenju s našim vremenom. Možda u nekim drugim zemljama u ovo vrijeme oni održavaju godišnje skupove također. Allah dželešanuhu, da Allah dželešanuhu učini da sve ovi skupovi budu puni blagoslova i da ih zaštiti od smutnji, stvaraoca smutnji. U pogledu Dželse Salane u Kadijanu vrlo je važno sa ove tačke gledišta da se ovo događa u gradu obećanog Mesija alejhi selama. I ovdje je, nakon što je dobio odobrenje i naredbu od Allaha dželešanu, on je započeo Dželsa Salanu obećanog Mesija alejhi selam. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je u svojim raznim govorima u pogledu Dželse Salane dao nam obudnost i znanje o tome da budemo svjesni da je to vrijeme dolaska obećanog Mesija alejhi selama i džemat je bio na početku. Hazreti Muslima radijallahu anhu, dok je za nas oslikao Dželsu Salanu u vrijeme obećanog Mesija alejhi selama i sve dželse su bile tu i one su imale blagoslove i objave kako je Allah dželešanuhu ispunio ove objave i pokazao nam da se osvjedočimo u to, sposobni da se svjedočimo u to. Neke od objava su se odnosile na buduća vremena ili možda su bile jedan put ispunjene, možda će se ponovo ispuniti. U pogledu na ovo danas ja želim, Huzur kaže, da spomenem neke od izjava Hazreti Muslima Mauda. Među prvim dželsama, spominjući jednu dželsu, on kaže o jednom skupu, na jednom skupu on kaže kako se osjećao kao dijete u djetinjstvu u pogledu osjećanja džemata 1936. kad je on ovo govorio, znači oko 40 godina prije, kad danas studenti u medresi Ahmedija studiraju, uče na to mjesto. On kaže na tom mjestu je bilo zid koji je bio porušen i taj zid je zapravo prekrivao cijelu naseljeni prediju Kadijana.
i za zaštitu Kadijana napravljen ovaj zid od vjerovatno od gipsa ili cigli. On je bio vrlo širok i tako da su kola koju su magarci vozili moglo da ide tim zidom. I onda je vlada to malo napukla ili porušila i neki dio tog zida, mislim, ovdje je tražio da se onda od toga napravi kuća za kuću. Tako da je to mali dio zemlji. I on kaže, ja ne mogu da se sjetim, je li to bilo na 93. 94. ili 5. U to vrijeme to su bili dani decembra, isto vrijeme je bilo tako ovako, to je bio taj mjesec i neki ljudi koji nisu bili još Ahmedi muslimani, jer imenom Ahmedi džemat još nije zvanično bio poznat. Ime Ahmedijat je dat 1902. godine, prije toga nije bila takva odlika, takva različitost, ali bili su poznate kao Ahmedi, međutim zvanično nije bilo ime. Ista je svrha bila da se cilj da se održi u Kadijanu. I on kaže, ja ne znam da li su ljudi tamo, jesu tamo održavali sastanak taj skupi ili negdje drugo, jer u to vrijeme ja sam samo imao 7 godina, Hazreti Muslih Maud kaže. Zbog toga ja ne sjećam se u detalje. Ja nisam shvatio važnost ovog okupljanja, samo se sjećam da sam trčao oko ovih ljudi koji su se tamo okupili, ja sam se igrao oko njih. I za mene je ovo bilo nešto vrlo neobično, on kaže, da neki ljudi se okupljaju na jednom mjestu iza tog zida koji je bio kao granica i neki, i kaže muslima, Mesima ovdje sjedi, i neki Ahmedi su dolazili da se okupe pod imenom Dželsa Salana, godišnji skup. I on kaže dalje, možda, ja nisam siguran o broju, možda jedan ili dva dvojice ljudi koji su tamo sjedili, možda 150 ljudi je bilo tamo, ali uključujući djecu bilo je 150. A zatim sam ovdje objavio listu svih ljudi koji su prisustvovali i on kaže, ja mislim da je bio jedan čilim ili dva, ali je to bilo jedino mjesto, to je bilo kao bina za taj skup. Sada su mnogo veće pozornice za Dželsa Salana. I kaže, ja ne mogu reći zašto, ali se sjećam da je taj čilim promijenio 3 mjesta, bio stavljen na jedno mjesto, pa onda je promijenjeno mjesto na drugo, poslije nekog vremena premješten na drugo mjesto i poslije nekog vremena ponovo je premješten na drugo mjesto taj čilim. I 3. put je ponovo bio smotan i onda prostrt negdje drugo. On kaže, zbog skladu s mojim mladim godama kao djeteta, ne mogu reći jesu li ovi ljudi koji su tamo došli, možda su rekli da ne mogu tamo sjeti, ali se sjećam da su 2 ili 3 puta da je mjesto tog čilima je se promijenjeno i sada ovi ljudi koji su otišli u Kadijan radi svrhu Dželse i huzur kaže, možda ne mogu ni zamisliti ovu situaciju koja je u to vrijeme bila. Sada je veliko mjesto za Dželsu na raspolaganju i prikladni sve stvari koje trebaju, oprema, i oni nastoje da koliko god može mogućnosti bude tamo omogućeno. 36. kad je Muslih Maud radijallahu anhu govorio ovo, poslije toga napravljeni su mnogo veći aranžmani poslije odvajanja Pakistana od Indije. Kadijan je poslije toga, bio je period za Kadijan kad je samo u Darul Mesih u toj džami i samo nekoliko džamija su Ahmedi bili na tim samo mjestima ograničeni, vrlo malo. Zapravo od nekoliko stotina, uglavnom su svi osim toga preselili iz Kadijana, ili nekoliko Ahmedi koji su bili tamo bili su također vrlo slabi. Međutim, sada ponovo Allahovom milošću u Kadijanu, Kadijan se širi
ljudi koji tamo idu gledat će na to širenje, koji gledaju na to i mladi ljudi koji sada odrastaju, ljudi koji su došli iz inozemstva. Ako pogledamo kroz prozor historije, onda možemo vidjeti kišu blagoslova Božji da ovdje dolaze, da se spuštaju. Danas ljudi u Vrabvi će se osjećati uznemirenim i neugodno i tako treba da zapamtite da situacija uvijek ne ostane ista. Ako Bog da inšala stanje u Vrabvi i okolnosti u Vrabvi će se promijeniti i tamo će isto tako biti gužva kao u Kadijanu. Međutim, ljudi koji žive u Rabbi treba da posvete posebnu pažnju dovama i badetu. Ljudi koji žive u Pakistanu također svi treba da posvete posebnu pažnju dovama i badetu. Allah dželešanu kaže: u prevodu kaže: ne pokazujte slabost i nemojte tugovati, jer ćete sigurno vi biti u prevlasti, vi ćete prevladati. Stanje je da uvijek za to je trebate biti istinski vjernici. Dakle, uvećajte svoju vjeru i stavite istaknutost na dove. Ovo je to što privlača Allahov blagoslov i onda se okolnosti promijene. Hazreti Muslih Maud dalje kaže: oni ljudi koji su se tamo okupili, ponekad se od njih tražilo da ustanu i da se prekinu, pomisle odatle sa namjerom i u svrhu da je islam bio učinjen vrlo slabim u ovo vrijeme i bez njegovog svjetla ne može biti svijet osvjetljen. I ljudi nastoje da ugasi to svjetlo. To jest da kažemo svjetlo časnog poslanika islama. I djeca mraka nastoje da potpuno to dokrajče i unište. I oni kažu da broj stanovnika je bio 1 milion u to vrijeme, tako ima samo 200 godina zrelih ljudi i njihovo odijelo je bilo vrlo skromno i vrlo mali broj među njima čije se okolnosti mogu opisati da su ljudi srednje klase. Oni su se tamo okupili sa ovom namjerom da zastava standarda časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koju neprijatelji nastoje da spuste na zemlju, da oni neće dozvoliti da oni spuste za tu zastavu na zemlju, uvijek će i držati visoko i sebe će žrtvovati za to, ali ova zastava časnog poslanika neće biti dobro da ona padne na zemlju. U pogledu u poređenju sa 1.250.000 ljudi koji su došli da dadu za vlastite žrtve, upravo sada na milijone, 85 ili 6 i na njim licima je napisana bila ista stvar koja je bila napisana na licima ashaba koji su učestvovali u bitci na Bedru. Jer kako su ovi ljudi rekli časnom poslaniku, nema sumnje, mi smo slabi, a neprijatelji su vrlo moćni i snažni. Međutim, taj neprijatelj ne mogu doći do tebe, rekli su časnom poslaniku, ukoliko ne budu gazili preko naših mrtvih tijela. Njihova lica su jasno govorili da oni zapravo nisu bili, kao da nisu bili ljudi, nego da smrt jaše na konjima. Čast časnog poslanika i za utemeljenje religije, oni su došli i stupili da naprave zadnje žrtve. Ljudi su bili iznenađeni, ljudi su se smijali tome i bili su jako iznenađeni kakav posao ovih nekoliko ljudi mogu obaviti. I ja mislim da je to bila 1 ili 2 bajata na kojim su jedan čilima valjda koji mogu biti nabijeni. Ja ne znam zašto, ali mogu reći da je mjesto ovog čilima promijenjeno 2 puta ili 3 puta i ljudi kažu, smanjujući ovaj slučaj, ljudi kažu da je Hazreti Jusuf alejsalam kad je on bio odveden na pijacu da ga prodaju, jedna stara žena
donijela je samo nešto vrlo sitno malo i mislila je da će zato moći kupiti. Kad su svjetovni ljudi slušali ovaj događaj, smijali su se. Duhovni ljudi kad ovo čuju, oni počnu plakati i jecati. Zato što u njihovim srcima samo bude stvorena ova ljubav da kad je vrijednost u srcu osobe, onda osobu nije briga o ruganju i smijavanju ljudi. Međutim, ja kažem da Jusuf je bio ljudsko biće i njegova sposobnost još nije bila otvorena i nije bila poznata ljudima. Konačno, njegova braća su ga prodali za vrlo malu cijenu, za vrlo nisku cijenu. U to vrijeme da je to ova žena mislila o tome, da je to samo 2 smotka vune ili pamuka, ona može to kupiti, nije iznenađujuće da to može biti uzeto kao istinita stvar. Pogotovo kad se sjećamo ove stvari, da zemlja iz koje je ovaj karavan došao, u njemu nije bila dostupna, nije bio dostupan pamuk, onda to ne izgleda kao neko iznenađenje da cijena može biti ravna tome. I ova stara žena je možda mislila u zamjenu za ovaj balu pamuka, ona može zamijeniti i dobiti ovog dječaka, ali svrha je bila slična i ovi ljudi koji su se tamo okupili, koji su došli oko obećanog Mesija alejhi selama i sjedili su oko njega i za tu svrhu je sigurno bilo slično stanje. I ovo je bolji primjer predanosti. Ako postoji bolji primjer predanosti, onda je to predanost ljubavi i predanosti. Ta stara žena koja je htjela da kupi Hazreti Jusufa, smatrala je to ispravno. Ovdje ljudi smatrali su nešto drugo. Bude stavljena zavjesa na umove ljudi. Ljudi nisu mogli ne zamisliti da ovi 200-250 ljudi koji su se tada okupljali, da krv koja je dolazila iz ovih srca, to je zapravo učinilo ih da oni plaču pred Allahovim prijestoljem. Nema sumnje da su roditelji ovih ljudi možda živi, ili njihovi potomci su možda živi, oni su možda njihovi bili preci, pradjedovi, djedovi. I kad njihovi djeca su došli, kad su oni došli, oni su njegovi potomci i njihova rodbina napustili, rekli, vi ste ljudi, gole ljudi, bježite od nas. I tako kad bi djed prihvatio, djeca bi ga izbacila napolje. I ovi ljudi su postajali siročad iako su bili odrasli, jer obično se siroče upotrebljava za onoga ko je bespomoćan, nikomu ne daje nikakvu pomoć. Kad ljudi svjetovni odbace ove ljude, to oni su siročad bili. U skladu s ovim Allahovim obećanjem, da tako strasna dova uzdrma prijestolje Allahovo. Kad ovi ljudi mole tako Allah i čine tako dove, onda se dogode one stvari koje možete vidjeti. U to vrijeme šta se tamo dogodilo, vidite da se danas događa u Kadijanu. Zbog onog što se tada događalo. Muslima radijallahu anhu, on se obraćao nekoliko hiljada ljudi koji su sjedli ispred njega i rekao je: strasne dove i plač ovih 250 ljudi, rezultat toga vi ste u stanju danas da vidite pred svojim očima. To jest na tom otvorenom polju, plač i jeca i tih ljudi, rezultat toga vi danas vidite da sada sjedite na otvorenom polju i hiljade ljudi su tu prisutni. Danas, kao što sam rekao, Huzur kaže, dželsa prostor, tamo gdje se održava dželsa u Kadijanu, broj učesnika na dželsi, stari ljudi, žene i muškarci. Ja svima kažem, vrlo otvoreno polje na kojem su sve mogućnosti, gdje umjesto jednog jezika
Hazreti Mesih ovdje tada govori jednim jezikom, međutim sada umjesto jednog jezika na nekoliko jezika se sada ovaj glas je njegov prenesen i oni slušaju hudbu njegovu. 6 ili 7 jezika je sada omogućen prijevod na 6-7 jezika. Tamo su ljudi iz raznih nacionalnosti, tamo sjede gdje ljudi dolaze iz Pakistana, ovi ljudi koji su lišeni svojih prava, oni također dolaze i sjede i tamo na skupu. U njihovim srcima svi ljudi treba da stvore vjeru i strast u svojim srcima i ta veza sa Allahom treba biti osnovana i ta osjećaj i strast treba biti stvoren. I primjer ovih 250 ljudi treba da bude tako da i vi pokažete kao u muslima govori. Zatim u Australiji, u Sidneju odvija se Džasasanu, Zapadnoj Amerike i na svim ovim mjestima. Ako su se ljudi okupili s ovom namjerom da treba da prenesemo istinsku poruku običnom se ljudima i treba da ojačamo svoju vezu sa Allahom dželešanu, tako da ovih 200-250 ljudi postali kao sjeme iz kojeg su narasle drveća, sa plodna drveća. I dželsa i duh ovih stariji i širenje džemata u Ameriki i širenje džemata u Australiji. Ove slike i ovi scenariji u Australiji Allahovom milošću, nova mjesta su kupljena za džemat. Tako ako hoćete da uvećate ljepotu svih ovih stvari, onda morate promijeniti, morate napraviti promjene u stanju svoje vjere. Inače jednostavno ovo kupljanje radi dželse nije dovoljno. Ako ovih 200 sjemena pokažu to i daju plod, onda je naša odgovornost danas da s ciljem da unaprijedimo ovaj projekat treba da uvećamo svoju vjeru. I kao što je obećanje Allahovo, tu pobjeda je ako Bog da naša. Danas svjetska populacija, broj stanovništva danas, tada je bila 1 bilion, sada je više od 7 biliona. 7,3 biliona je broj stanovništva danas. Naš broj u poređenju sa populacijom svijeta, sa stanovništvom svijeta na svim mjestima je vrlo mali. Međutim, mi moramo da obavimo ove poslove koji su obavili naši preci. Dakle, ovu stvar svaki Ahmedi mora čuvati na umu. Naš cilj je vrlo visok koji treba da ostvarimo. I svi ovi ljudi koji učestvuju u dželsi u Kadijanu treba da posebno ovo zapamte, da ovih dana treba da revno mole Allaha i snažno. A Sveti Muslima spominje ove stvari, da je obećani Mesija. Jako je mnogo takvih znaka obećanog Mesije, jako je mnogo dokaza i argumenata i svjedočanstva su tu, svjedoci koji pokazuju svoje ljepote u pogledu s jednom ilhamom, jednim nadahnućem ili objavom. On kaže, ili koja kaže, jedna objava je u prevodu, kaže ljudi će dolaziti iz dalekih oblasti i također će donositi poklone za tebe. Biće napravljeni takvi aranžmani sa kojima će gostoprimstvo biti obavljeno. Ljudi će doći u tako velikom broju da će napraviti rupe u putevima kuda budu dolazili. Dakle, ovdje je velika poruka u ovom znaku. U koje vrijeme Allah daje to stanje, kad je ova objava data, kakva je stvarno stanje bilo u to vrijeme. Neki ljudi su bili prisutni u to vrijeme i Hazreti Muslima kaže, ja sam bio vrlo mlad, imao sam vrlo malo godina, ali vrlo jasno pamtim ovu stvar, da mjesto je to, gdje je sad medresa, bilo je velika kao bara ili jezerce. I bile su neke kamere sjena, suhe trave, ljudi tamo nisu išli u toku noći, zato što su mislili da bude tamo neki duhovi.
Ako bi koji tamo išao, ne bi išao niko sam. Tamo zapravo dvoje djece bi se skupa, oni ljudi bi išli tamo zajedno. I govorili su, ako tamo neko ode, možda budu neki džinovi koji će vas savladati. Dakle, tamo ništa nije bilo, tako, to je bilo stavno pusto napušteno mjesto. U pogledu ovih napuštenih mjesta ljudi uvijek tako misle da možda džini tamo vladaju, zauzimaju. Huzur kaže sveti muslima, on kaže, ovo nije moje iskustvo, nego mnogi ljudi kažu da je stanje Kadijana bilo takvo da čak žito nije bilo dostupno da se kupe i ljudi su mljeli žito u skladu sa potrebama, kad im treba i koliko treba. Huzur kaže, ja se sjećam da kad smo to trebali, Hazreti Mesih Maud alejsalam poslao nekoga u Amristar ili Lahore i stanje ljudi je bilo tako da niko nije tamo dolazio u Kadijan, samo u prilikom sklapanja braka bi ljudi dolazili, inače bi bilo jedva da iko dolazi u Kadijan. Ja pamtim ovo vrijeme, ja sam bio vrlo mal i ponekad bi Hazreti Mesih Maud alejsalam me vodio sa sobom, bila je vrijeme kiše, sezona kiše i bila je neka voda tamo, ja nisam mogao da prekoračim i obećan Mesija me upodigao i prenio me preko toga. Tamo su bili još neki ashabi koji bi me nekad nosili. Bila je otvorena predio, ni nikakvi bilo kuća i nikakvog napretka. Međutim, to je također bio način napretka, nije bio takav napredak tada, ali ovo je također bio napredak iz Hafiz Hamidullah i došao tamo i čak prije toga, kad je u Kadijanu, kad je Hazreti Mesih Maud alejsalam nikoga nije znao u to vrijeme kojom bio. Allah mu je dao obećanje da će rekao mu ljudi će ti dolaziti iz vrlo udaljenih oblasti i sa sobom će donositi poklone. Uzimajući obzir stanje u to vrijeme, u tom obećanju, tom obećanju se može spomenuti u riječima, u ovim riječima, o ti koji nisi bio poznat čak ljudima u lokalnim tu, izvan ovog grada, niko nije o njemu znao uopšte i ne potpuno bio nepoznat i iz ovog stanja ljudi, Mirza Gulam Kadir je imao samo jednog sina u to vrijeme, međutim, Allah dželešanu kaže, ja ću počastiti osobu kao što si ti i čast i poštovanje će biti tebi dati. Ti ćeš biti veličan. Hazreti Muslih Maud kaže, ja sam čuo od obećanog Mesije direktno, ako ti smatraš da ovi nevjernici imali su blagoslov blizu njih, međutim Ebu Džehel je bio tu i časni Kur'an da bilo je nekih ljudi kao što je Hazret Ebu Bekr, međutim isto tako i ovi ljudi budu kao sjeme. Obećani Mesija je znao, ako Bog da inša, da će doći poštovanje i čast. Sada u Kadijanu mi vidimo od nekoliko ljudi iz nekoliko nacija dolaze tamo i nove zgrade su tamo i sve ove stvari vidimo svojim očima pred sobom. I onda u pogledu gostoprimstva Dželse Sanalne, spominjući jednu objavu Hazreti Muslih Maud kaže, ja se sjećam da u toku vremena obećanog Mesije, on spominje u pogledu zadnje Dželse i kaže samo je 700 ljudi bilo prisutno. Sada u svakom bloku, u svakoj zgradi toliko mnogo ljudi sjede na Dželsi na hiljade. Tada je samo 700 ljudi bilo na zadnjoj Dželsi obećanog Mesije. To je bila zadnja godina života obećanog Mesije. I samo je 700 ljudi bilo na Dželsi. I aranžman je bio tako loš, oskudan. I bilo je neki nered u aranžmanu. Tako da u noći oko 3 sata nisu neki gosti mogli da dobiju hranu. I onda je došao obećanog Mesija alejselam, o poslaniče, ovi ljudi koji su gladni i u lošem obliku, podaj im hranu. I onda su ovi ljudi stajali ispred kuhinje i kuće za goste i onda je obećan Mesija dao nalog da tamo mora biti posuđe za kuhanje hrane i da skuhaju hranu i oni su omogućili hranu. Samo za 700 ljudi takva je situacija bila tamo.
I ovi ljudi, situacija je bila da kad je on išao napolje, svih ovih 700 ljudi bi došli s njim. I ljudi koji su došli nikada nisu vidjeli. Ovo je normalno, oko svakog evlija nema mnogo ljudi okolo. Možda u nekim zabavama ljudi dođu, međutim u religijskim, duhovnim skupovima ljudi ne idu u veliki brojima tamo. I ljudi, to je za ljude bilo neobično. I jednostavno su spoticali se jedan na drugog. I bilo je veliki skup ljudi, onda bi neko rekao obećanog Mesiji obuci cipele, neko bi im pomogao da obuče cipele i onda bi ponovo neko mu pomogao da stavi cipele. Ovo je bilo stanje kad bi išli u šetnju obećanog Mesija alejhi selam. Jedan koji je bio gazda ne Ahmedi, on je rekao jednom Ahmedi također gazdi, jesi li ti se imao čast da se rukuješ sa obećanim Mesijom alejhi selam? On je rekao kako je vrijeme da se rukuje sa obećanim Mesijom alejhi selam. Niko ne dozvoljava da dođete blizu obećanog Mesije. Toliko je jako puno ljudi, nije moguće da se rukujete sa njim. Nema nikoga ko mi dozvoli da dođem blizu obećanog Mesije. I ta osoba, taj čovjek, kad je on rekao ova prilika neće doći po drugi put. Idi kroz ove ljude šta god naiđeš i rukuj se obećanom Mesiji, jer ovo vrijeme više neće doći. Sada mi vidimo takvu situaciju, mi vidimo sada 1000 ljudi ovdje na dželsi, tako da je to nemoguće da se. U to vrijeme aranžman za 700 ljudi je bio teško urediti sve za njih. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je lično stajao ispred mjesta gdje se kuhala hrana i bilo je teško za ljude da se rukuju sa obećanim Mesijom alejhi selamom. Sada u ovo vrijeme Allahovom milošću manifestacija pomoći, potpore obećanom Mesiju alejhi selamu je da ljudi raznih nacija, 1000 ljudi su tamo i za njih je pripremljena hrana u skladu s njihovim zahtjevima i ukusom i gostoprimstvo je ponuđeno. Isto je napravljeno na drugim dželsama i skupovima koji se odvijaju i održavaju u ovo vrijeme. Onda u to vrijeme, u vrijeme dželsa, Hazret obećanog Mesija alejhi selam je također rekao, sada džemat se jako proširio i izgleda da je možda naš zadatak završen. I kaže da obećanim, ovo je bilo, muslima govori o zadnjoj godini obećanom Mesiji alejhi selam i ovi ljudi koji su se tamo okupili. Hazreti muslima alejhi selam ponavljajući je govorio zadatak za koji je Allah nas poslao sada je ispunjen i završene i to jako mnogo ljudi povjerovalo u njega. Na sada mi mislimo da je svrha, rekao je svrha mog dolaska na svijet je ostvarena, postignuta. Sada u ovo vrijeme čak tih 700 ljudi koji su dolazili smatrao se velikim skupom. Sada je vrijeme, Hazreti muslima odkaže u Lahoru, u gradu Lahoru, na jednom mjestu više ljudi od toga se okupaju na jednom mjestu. Sada je njihov broj još čak veći. U Londonu je nekoliko 1000 ljudi koji ovdje sjede. Ovo je pomoć i potpora i znakovi potpore i pomoć obećanog Mesija alejhi selam. I ove zajednice koji su blagoslovljene Allahovom pomoću, one uvijek uvećavaju se i rastu i u očima neprijatelja to postane bol za njihove oči. Međutim, Allahova je odredba određeno da se dogodi da naša pobjeda bude. I uprkos njihove ljubomore, Allah uvećava tu zajednicu koju je on odredio, Allahovu zajednicu. I nema tu je širenje i nema sigurno nikakve sumnje da je ovo samo po sebi za nas povod velike sreće. Međutim, u isto vrijeme to skreće našu pažnju na naše odgovornosti i na naše dužnosti. To skreće našu pažnju na ove ciljeve za koje smo se pridružili ovoj zajednici na rukama obećanog Mesija alejhi selam. I onda vidite da ne samo na poluotoku Indije i Pakistana, zapravo u više od 200 zemalja svijeta
Džemat raste, zajednica se uvećava i ljubomora neprijatelja također raste. Sada neprijateljstvo je također bilo u Pakistanu i mi smo čuli u Indoneziji, isto tako i prije 2 dana u Kirgistanu. Također, jedan lokalni Ahmedi je bio ubijen inna lillahi wa inna ilaihi rađun. A postoje džume namaze, ja ću klanjati dženazu namaz za njega. I danas prije nekog vremena u Bangladešu na jednom mjestu oni su održavali džumu, klanjali su džumu i tamo je bila eksplozija u našoj džamiji. To je bio teroristički napad i neki Ahmedi su povrijeđeni. Izvještaj će kasnije doći da Allah dželešanu zaštiti ove povrijeđene i da ne budu smrtne povrede i da Allah dželešanu im dadne uskoro zdravlje. Međutim, ova ljubomora i suprotstavljanje, gledajući na napredak zajednice, i širi se i njihova ljubomora i neprijateljstvo i ovdje i tamo. I naša zajednica se dalje širiti. I Allahova je odredba, šta god je Allah odredio, to je za našu pobjedu i džemat napreduje i bit će sigurno dominantan i prevladaće. Objave obećanog Mesije koji imaju više od jednog značenja, mi ne možemo dati jedno specifično značenje, mi ne znamo kako će tu stvari biti konačno ispunjeno. I o značenje ti uzdigni to mjesto za kuhanje ili osvijetli, da li je to vezano za zdjelo i da se stavi na jedno mjesto ili možda uzmi to i podigni i raširi širom svijeta. Iako Langer znači kuhinja, kao značenje kuhinja, sada ljudi su toliko porastao je broj ljudi da sada aranžman ne može biti kako treba napravio i treba tražiti od ljudi da sami napravi aranžman. Dakle, od ova 2 značenja mi ne možemo definisati jedno značenje. I ne možemo definisati čak određeno vrijeme koja će to biti situacija. Međutim, koliko god je moguće smjestiti goste, onda je nalog da treba da proširimo mogućnosti za smještaj gosta i da napravimo opskrbu za goste. I zato, barem u Kadijanu i također u drugim džematima, gdje god je to moguće, treba da se pobrnite za smještaj i aranžman privremeni i stalni treba biti napravljen Allahovom milošću. Objava obećanog Mesija alejselama u skladu sa njegovom objavom raširi svoj smještaj. U Kadijanu Allahovom milošću napravljeno je mnogo proširenja i napravljeno je mnogo kuća za goste i smještaja za goste i maksimalne mogućnosti su napravljene za goste. Međutim, još uvijek ne može biti ista udobnost kao što ljudi imaju kod svoje kuće. Goste također treba da uzmu u obzir da kakve god su mogućnosti tamo date, ostajući u tim granicama, treba da budu zahvalni Allahu dželešanhu. Treba da ispuni stvarnu svrhu za koju su otišli na džalsu i da ne gledaju na mogućnosti i na gostoprinstvo i smještaj. Tu je još jedna objava obećanog Mesija alejselama i želja, on spomenuto i on kaže da obećani Mesija alejselam izrazio svoju želju da svi Ahmedi, ako je moguće za njih da dođu na dželsu, trebaju da dođu s ciljem da čuju spominjanje Allaha i da prenesu poruku drugim ljudima. On kaže, komunikacije nisu tako dobre u zemlji kao što je u evropskim zemljama. I u nekim oblastima Indije i Afganistanu, Indije i drugim zemljama komunikacije su vrlo loše i ljudi, bogati ljudi u našoj zajednici, nije mnogo takvih ljudi, ali sve više imućnih ljudi se pridružuju u zajednici. Sada ljudi dolaze avionima i ovim sistemom je omogućeno da ljudi lakše dođu na dželsu. Međutim, ako ovi ljudi se pridruže našoj zajednici, Hazreti Muslim Maud govori o svom vremenu i kaže onda za ove ljude koji su daleko,
ove mogućnosti mogu kako treba uređene, treba da budu uređene, nije to, da njih nije bude teško da dođu, samo jedna briga je pare, međutim mi imamo vrlo mali broj ljudi koji to ne mogu ostvariti. Sad kad pogledamo na ovu situaciju, Allahovu milošću, vidimo da ljudi iz mnogih zemalja stignu u Kadian i on kaže većina članova džemata sada u Indiji i Pakistanu zajedno, ogroman je broj Ahmedi muslimana koji mogu stići u Kadian. I kaže, mnogo je ljudi u svijetu koji na početku napretka budu lijeni. I ovo je stvar koju treba uzeti u obzir. Da ljudi treba da postanu snažniji i jači. Ja mislim da svakoga za koga je moguće da ide u Kadian, ali ne mara ni prema tome da ide u Kadian, onda treba da vodi računa o svojim potomcima, jer neki ljudi dolaze u Kadian i dovedu svoju djecu. Ja sam vidio i onda u potomcima ovih ljudi oni vode računa Ahmedijatu i ovi ljudi čuju o Kadijanu, da djeca kažu ocu vode nas u Kadijan. I slično tome je poruka Ahmedijata, onda bude usađena u njihovim srcima. I onda oni budu u stanju da dadnu dobar primjer Ahmedijata kad odrastu. Tako u skladu sa razmišljanjem ove djeci, to je vrlo djelotvorno i impresivno da ova djeca uvijek budu pod utjecajem ovih stvari kad dođu na Dželsa Salanu. Oni ne vide samo manifestaciju religije, nego u skladu sa stvarima koju vole, to donese promjene u njihovim životima i također postane iskustvo koje oni pamte. Tako da ljudi koji mogu tamo ići treba da idu u Kadijan. Također u nacionalnim dželsama svake zemlje treba da učestvujete u tim dželsama godišnjim skupovima. Dakle, ovi roditelji koji dovode svoje djecu, oni također stvore ovaj poticaj u njihovim srcima da učestvuju na dželsama. I ponekad djeca insistiraju da idu na dželsu. I drugi korak bude poduzet kasnije koji sam ja spomenuo. I onda dolazak u Kadijanu u ovo vrijeme. Ostaviti to zbog nekog izgovora koji se može popraviti ili izbjeći jednostavno je nepokornost jednoj naredbi. Zapravo je ovo velika nepravda onda prema potomcima. Tako da je naredba večnog Mesija alejhi da ljudi trebaju doći na Dželsu. Ako tako ne urade, onda će to biti nepravda s njihove strane. Ahmedi muslimani u Indiji posebno treba da učini napor da tamo idu. I on je rekao, činjenica je da bogatih ljudi nema mnogo u našoj zajednici i mogućnosti koje su potrebne da se ide s jednog mjesta na drugo možda nisu omogućene za ljudi strane zemalja, možda nije moguće da idu, međutim kasnije, ako se vrlo bogati ljudi pridružuju našoj zajednici ili troškovi putovanja budu manji i budu mogućnosti ljudi, onda iz svakog dijela zemlje će ljudi doći i učestvovati na dželsu. Prije nekih 60 godina ovo se smatralo vrlo teškim da ljudi ne mogu doći u Kadijan iz svih dijelova globusa. Mi sada vidimo kako je veliki blagoslov Allahov ovih dana. On kaže, ako ima bogatih ljudi u Ameriki, ako mogu potrošiti pare da idu u Kadijan osim hadža, onda će ova stvar biti neophodna za njih da dođu u Kadijan barem jedan put ili dva put u životu u prilici dželsi, velikom dželsi. Sada na nas optužuju Ahmedi muslimane da ne idemo na hadž, međutim, Huzur kaže, ja sam ovdje rekao osim hadža, oni koji mogu ići na hadž, osim toga također pored toga treba da dođu i na Kadijan, jer također u Kadijanu blagoslov. Isto tako ljudi dobiju blagoslov od centra. Uprkos činjenici da hilafet nije tamo, međutim, ipak duhovna atmosfera je u Kadijanu, vlada u Kadijanu. I kad ljudi tamo idu, oni shvate i osjete tu duhovnu atmosferu. I on kaže, vrijeme će doći, musliman kaže, kada će ljudi iz vrlo dalekih zemalja doći ovdje,
Dakle, ovo je vizija obećanog Mesija, ali sam koji je on vidio da on plovi u zraku i kaže da Hazreti Isa je išao preko vode, a ja lebdim u zraku. Blagoslov mog Allaha je mnogo veći na mene nego na njemu. Ovo je san koji je on vidio. Dakle, u skladu sa ovim snom, vrijeme će doći kad tada su bili konji i bile su na cesti rupe i prašina. I slično tome mi ćemo kasnije dobiti ovu vijest da iz ove zemlje će doći mnogi avioni da donose ljude. Ovo može biti vrlo strano u očima ljudi, ali nije strano u Allahovim očima. Allahovom milošću ove primjere mi vidimo svojim očima. Kao što sam rekao, iz 20-25 zemalja zrakom ljudi su došli u Kadian, znači avionima, i također stanovnici iste zemlje. Nije zamišljeno da će oni također tamo stići. Možda je to neophodno da budu neki čarter letovi, posebno određeni letovi za Kadian, pa da ljudi još u većem broju dođu. On kaže, ovo je Allahova odluka da za njegovu religiju poslije Mekke i Medine on je želio da Kadian također bude centar. Meka i Medina su mjesti koji su vezani za časnog poslanika, sallallahu on je osnivač Islama, a obećani Mesija, alejselam, je naš učitelj. Zato ova dva mjesta, Meka i Medina, oni imaju izvanrednost i superiornost nad Kadijanom. Međutim, poslije Meke i Medine, mjesto koje je Allah dželešanu proglasio centrom upute, to je mjesto koje je za sljedbenike časnog poslanika i za obećanog Mesiju, i to je mjesto obećanog Mesije, to je sada centar upute. Ja moram reći sa žaljenjem, Huzur kaže, da Meka i Medina, koji su bili centri duhovnosti, međutim ovo stanje neće tamo ostati cijelo vrijeme. Allah dželešanu u arapskim zemljama također će utemeljiti Ahmedijet i ova sveta mjesta Meka i Medina će se također vratiti svojoj početnoj slavi i veličini. Ovo je savjet koji je vrijedan pažnje za ljude koji prisustvuju dželsi. I ljudi u Kadijanu slušaju ovaj savjet i na drugim mjestima isto tako, da poslije izražavanja zahvalnosti Allahu dželešanu, svi ovi ljudi koji su tamo okupili, ja vas savjetujem, Hazreti Muslih Maud kaže da sa svim što daje zadovoljstvo također postoje malo uznemirenja, kao što uz ruže postoje trnje, ruže imaju trnje. Tako u napretku postoje ljubomora i u širenju također kod ljudi stvara širenje, naše stvara ljubomoru, i također ima neke nazadovanja i također ima nekih ljudi koji rade protiv nas, kao što sam već spomenuo. Činjenica je da niko ne zaslužuje ovu stvar da dobije neki uspjeh ukoliko ne prođe kroz teškoće i probleme. Ovo je uzrok i povod da zajednice poslanika uvijek prođu kroz neke teškoće. Ponekad postoje iskušenja da slabi i lijeni ljudi napuste religiju i neke male teškoće postoje tu. Međutim, neki ljudi čak i kad posrnu na ove teškoće i posrnu, neki posrnu i padne, neki se ipak dignu i čvrsto stoji. Kao što sam spomenuo Pešavar i Kadijan, da je obećan Mesija alejselam poslije akšam magrib namaza sjedio sa gostima, sjedio i gosti bi se sreli s njim. Kao što sam rekao, sledbenici su voljeli svog poslanika jako mnogo i poslanik ne vidi ništa drugo i nije briga ni za što drugo. Kao mufti Muhammed Sadek Sabi navodi jednu stvar i kaže u toku dana dželse, kad je obećan Mesija alejselam bi otišao napolje, bilo jako mnogo ljudi, oni su bili oko njega i bio veliki skup i jedna osoba je bila i on se rukovao s obećanom Mesijom alejselam i pitao svoje prijatelje, jeste li se rukovali s obećanom Mesijom? Ja sam to već spomenuo, Huzur kaže. Kako je onda moguće, kako je to moguće u ovom skupu
Međutim, on kaže šta god bude tamo, čak ako umrete u tom napru, treba da nastojite da se rukujete, jer ne dolazi ovakva prilika stalno da se rukujete sa Božjim poslanikom. Gledajući na poslanike, onda bude stvoreno u srcima veliko uzbuđenje stvoreno. I to uzbuđenje je tako široko da kad god oni vide poslanika, to uzbuđenje i proključa. Obećan Mesija bi sjedio tamo i ljudi bi dolazili i pokušavali su da sjednu blizu njega, iako je bilo mali broj ljudi u to vrijeme, međutim u svakom slučaju svako je želio da sjedne blizu obećanog Mesije. Jedan čovjek, kao što je određeno da prođe kroz ovu kušnju, nije znao, došao iz Pešavara i počeo da klanja sunnet i tako je dugo klanjao sunnet da prvo su ljudi čekali na njega dugo, međutim onda su mislili da ljudi idu naprijed i idu do bliže, sve bliže i bliže, i taj onda čovjek je također otišao bliže obećanom Mesiji alejhi selam. Međutim na tom putu dok je nastojao dođe bliže, nekoga je laktom gurnuo i on je rekao kakav je to obećani Mesija kad neko laktom povrijedi drugoga, i tako da je on izgubio svoju vjeru i vratio se, napustio vjeru. Ta stvar je postala razlog za njegovo napuštanje vjere i da bude odmetnik. U pogledu toga Allah dželešanu kaže kad je svjetlo tu, ima određenih ljudi koji izgube to svjetlo. Hazreti Muslih Maud kaže, ljudi koji dolaze u Kadijan, dok ja savjetujem ljude da dok postoji takav skup ljudi, vi imat ćete neki, naravno, uznemirenje, ne smijete se vraćati natrag, nemojte se vraćati natrag. Uvijek to zapamtite, bilo da je dželsa ovdje ili bilo gdje drugo. U svakom slučaju, ljudi koji su određeni za gostoprimstvo, oni čine sve što mogu i treba da čine, međutim, ipak bude neki propusta, kao što sam rekao danas, u Kadijanu. I bilo gdje ljudi idu na dželsu, sa tačke upravljanja, tačke gledišta uprave, treba da podnesete sve što naiđe na vašem putu sa strpljivošću i nemojte da to bude kamen spoticanja za vas, da spotaknete svoju vjeru. Da Allah učini dželsa u Kadijanu i na drugim mjestima da budu pune blagoslova. Kroz blagoslove Allahove, da Allah učini da ove dane svi provedu sa zadovoljstvom i srećom u sigurnosti i bezbjednosti. Svaka dželsa je izvor blagoslova i blagodati i svi učesnici da postanu primaoci blagoslova obećanog Mesije alejhi selama, i također treba da mole u ove dane, čine ibadet u Rusiji, kao što sam rekao, u Kirgistanu, koji je prethodno bio dio Rusije. Jedan od naših Ahmedi je ubijen. Abdul Jalil je njegovo ime, Yunus Abdul Jalil. 22. decembra u 8 sati i 10 minuta u Kirgistanu dvoje ljudi su pucali u njega i on je bio ubijen. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je ispred svoje kuće Yunus Saib stajao s komšijom i dvoje ljudi su došli autom i otvorili su vatru na Yunus Sahiba. 12 metaka su ispalili i 2 metka su pogodila tijela, 10 je prošlo kroz tijelo i nisu pogodili komšiju. On je odveden u bolnicu, međutim tamo je umro. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Njegov otac i brat nisu Ahmedi i druga rodbina, oni su uredili njegovu dženazu i ne Ahmedi su klanjali. Ahmedi nisu mogli stići na to mjesto u to vrijeme. U svakom slučaju, Hodža je bio dobra osoba i rekao je da je ovo vrlo tragično. Rekao, vi smo svi ljudska bića i ubiti nekoga totalno je protiv učenja u islamu. I kasnije, kad su Ahmedi tamo stigli, oni su klanjali namaz dženazu u odsustvu tijela.
također su se bojali da time što je on bio Ahmedi, možda Ahmedi dignu neku plači i neku bundu, da će možda one napraviti neki problem. Međutim, sahrana se obavila i završila bez ikakvih problema. Onda odjeljenje za istragu kriminala i prekršaja, policija, tamo su također došli poslije i odveli su neke Ahmedi muslimane u svoju kancelariju i date su im pune informacije o Ahmedijatu, džematu Ahmedija. I oni su bili vrlo iznenađeni i rekli su, mi smo čuli nešto posve drugačije. Onda su Ahmedi dali istinske informacije i obećali su da će uraditi sve što mogu, da će policija uložiti napor. I oni su uhvatili dvojicu napadača, ubice. Njihova veza je ponovo ide sa ljudima iz Sirije i oni su rekli da je osoba neka došla iz Sirije i 4 Ahmedi iz Sirije još ima koji treba da ubijemo, oni su tako rekli. Bio je napad na jednog Ahmedi nožem, oni su njega ispretukli špagom i bio je povrijeđen i oni su smatrali da je on mrtav i napustili su ga. To je bilo prije nekoliko mjeseci. Allahovom milošću on je sada dobro. Međutim, ovdje oni su bili uspjeli da ubiju ovog našeg Ahmedi brata, da Allah uzdigne njegov položaj, ovog šehida našeg. U svakom slučaju, policija nastoji da uhvati druge prestupnike, prekršitelji, da Allah dadne kaznu svim ovim ljudima i da dobiju zasluženu kaznu. Reakcija lokalnih Ahmedi, oni su poslali pismeno i rekli su ovo brutalno ubijstvo Yunus Sahiba, članovi ovog džemata u Kirgistanu su vrlo povrijeđeni, međutim oni kažu mi se ničega ne bojimo. Poslije ovog ubijstva, u skladu sa Allahovim predskazanjem časnog poslanika, mi vjerujemo u obećanog reformatora, obećanog Mesija sami, mi ćemo nastaviti širiti njegovu poruku. Ovo ljudi su Allahovom milošću, imaju vrlo snažnu vjeru. Abdul Jalil Sahib (1978. je bio rođen i 2008. je dao zavid bajata. On je ubrajan među pionire Ahmedi, prvi Ahmedi tamo. Njegova rodbina se suprotstavila njemu, međutim on je bio vrlo čvrst u svom bajatu i poslije davanja bajata, prihvatanja Ahmedijata, on je napravio velike duhovne promjene. On je uvijek tragao za znanjem i sa misionarem je uvijek bio u kontaktu i sa svim misionarima. I kad god je bilo šta novo bilo, on je to naučio. Vrlo je bio zadovoljan, bio redovan u 5 dnevnih namaza. U vrijeme ubijstva šehadeta on je bio sekretar džemata, vrlo aktivan član džemata. Iza sebe je ostavio ženu, 3 kćerke i 1 sina. Kćerka 9 godina, 6 i 3, a sin je samo 3 mjeseca ima. Naš misionar koji je tamo bio, rekao je Yunus Sahib je bio jedini Ahmedi u svojoj porodici. I onda kasnije njegova žena također dala zavid bajata. On je bio vrlo draga osoba i predan Ahmedi. I on imao vrlo predanost prema očanom Mesije i Ahmedija. Uvijek je bio osmijeh na licu, bio je vrlo predan i bio vrlo naklonjen i želio da nauči o Ahmedijatu i vrlo je naklonjen širenju poruke. Vrlo je bio predan u namazu i smatrao je da uvijek je uvažavao napredak džemata, imao u vidu i imao poštovanje za predstavnicima džemata misionarima i uvijek ih primao sa velikom ljubavi i predanošću. Tamo su bile teškoće za misionare kad su trebali da idu. On je bio uvijek vrlo tužan kad su on trebali da napuste zemlju. U Rusiji, u zemlji Rusiji, sada u Kirgistanu, na način islama, on je prvi šehid. Da Allah nastavi da uvećava položaj i da svaka kap njegove krvi bude sredstvo
da mnogo ljudi dođu u džemat, da Allah džanhu uzigne njegov položaj i pazi na njegovu djecu i porodicu, isto tako uveća njihovu vjeru i ubjeđenje, da im Allah podari uvećanje vjere i sigurnosti. Kao što sam rekao, poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu za njega u odsustvu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر